सनिया वया दाफ़िअ अल-बलाइ वल-बलिया सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व अस्हाबिहिल बर्रतिन नक़िय्या वग़फ़िर लना बिल इशाइ वल अशिय्या रब्बना तवफ़्फ़ना मुस्लिमीन व अलहिक़ना बिस्सालिहीन सल्लि अला जमीइल अंबिया वल मुरसलीन व अलल मलाइकतिल मुक़र्रबीन व सल्लिम तस्लीमन कसीरन कसीरा अल्लाहुम्मा बिजाहि नबियिकल मुस्तफ़ा व रसूलिकल मुर्तदा व अमीनिक अला वहियिस समा ताहिर कुलूबना मिन कुल्लि तय्यिबातिन मुसादिदिका व मुहब्बतिका व अमितना अला सुन्नति वल जमाअ अला मुआलाति औलियाइका व मुआदाति अदाइका वस्सौक़ि इला लिक़ाइका या ज़ल जलालि वल इकराम अल्लाहुम्मा रहमना व रहम साइरिल मुस्लिमीन बिहुर्मति अबा बकरिन अत्तक़ी व उमरिन अन्नक़ी व उस्मान अज़्ज़की व अलीन अल-वफ़ी व आसिदिल्लाहिल मुर्तज़ा व फ़ातिमत अज़-ज़ुहरा व ख़दीजत अल-कुबरा व आइशत अस-सिद्दीक़त अल-उलिया वल हसन ar-रिदा वल हुसैन शहीदिल मुज्तबा व शुहदा अल-करबला व सअद व सईद व तलहत व ज़ुबैर व अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ व अबू उबैदा इब्न अल-जर्राह वल अशरतिल मुबश्शिरीन व साइरिस सहाबत व ताबईन रिदवानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन। हाथ उठाओ मोमिनो दरबार में बख्शिशी बेहद उस सरकार में कौन है वहाँ दरबार रब्बुल आलमीन खालिक व राज़िक़ जहाँ का बिल यकीन कुल जहाँ मोहताज है उनके हुजूर अंतुमुल फुकरा गनी रब्बुन गफूर ऐ अज़ीमुश शान मालिक ले खबर ऐ अमीम एहसान मालिक ले खबर मांगता हूँ बीक दाता कर अता इस्तजिब वादा तेरा है ऐ खुदा है हाथ खाली मेरे पास तेरे ही बख्शिश करम की मुझको वो बुरा हूँ और इसिया से बरा फिर तेरे ही दस्त कुदरत का बना तो मुझे दकला सराते मुस्तकीम बाद मुर्दन दे मुझे बागे नईम तंदुरुस्ती आफियत की है तलब दूर हो जाई है जो है रंजो ताबो मालूम सब जाओ और आहलो अयाल सब बड़ी और सब रही फरखंदहार वक्त मुर्दन कलमे तौहीद पर हम सबू का खातिमा बिल खैर कर आसरा है अब्द इस्लाम को तेरा आसरा है अब्द मन्नान को तेरा आसरा है अब्द इरफा को तेरा अंत हस्बी अंत रब्बी आए खुदा पैगंबर का रौज़ा दिखा दे खुदाया दरे मुद्दुआ से मिला दे खुदाया शराबे मोहब्बत पिला दे खुदाया मुझे मुस्तपना बना दे खुदाया गुनाहों के कश्ती डुबा दे खुदाया तो दरियाए रहमत बहा दे खुदाया मुझे ख्वाब गफलत से बहरे मोहम्मद जगा दे खुदाया जगा दे खुदाया सरे इज्ज़ मेरा बराए मोहम्मद तो अपने ही दर पर झुका दे खुदाया रब्बुल आलमीन मदरन जुमान मुहिब्बुल गौसिया जिलानी कमेटी अमन बाजार बैतुल अमन शाही जामुजी शकार माहाना जिक्र महफिल ख़त्म गौसियर महफिल उर्स इमाम हाशिमी रहमतुल्लाह अलैह महफिल के अल्लाह कबूल और मंजूर करूँ ए महफिल सवाब रसूल पाक साहब लौलाक रहमतुल लिल आलमीन सबिल मुज़विन सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरबार से पहुँचे दिन सकल साहबा साहबियत दरबारे पहुँचे दिन सकल ताबियत दरबारे पहुँचे दिन सकल औलिया वलियत दरबारे पहुँचे दिन विशेष करे वली कुल सिरमनी सईन से बगदाद
पीरान पीर दस्तगीर महबूब सुभान कुतुब रब्बानी मादिन बुज़ रहमानी मुंबई अनवर ज़ानी पीर मीर अबू मोहम्मद सैयद अब्दुल कादिर जिलानी अल्लाह सन्नी व सन्नी रदिल्लाहु तआला दरबार पहुँचे दिन ख्वाजा ख्वाजा गन सुल्तान हिंद ख्वाजा गरीब नवाज बंदा नवाज अता रसूल हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजीर दरबार पहुँचे इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल्फसानी दरबार पहुँचे दिन ख्वाजा बाक़िल्लाह दरबार पहुँचे दिन रब्बुल आलमीन मारूफ कर खैसिर सकती दरबार पहुँचे जुनाइद बगदादी रहमतुल्लाह दरबार पहुँचे अशरफ जहांगीर सिमनानी दरबार पहुँचे दिन शरफुद्दीन याह्या मुनी दरबार पहुँचे शरफुद्दीन बोली कलंदर रहमतुल्लाह दरबार पहुँचे शरफुद्दीन बुसीर दरबार पहुँचे शरफुद्दीन चिश्ती दरबार पहुँचे हजरत सैयदुना नजीबुद्दीन फिरदौसी दरबार पहुँचे दिन हजरत मुनी पाक दरबार पहुँचे दिन सुबह अक़दुल्लाह खलील्लाह सुबह दायम रहमतुल्लाह दरबार पहुँचे इमाम शेर बांग्ला दरबार पहुँचे दिन गौसुल आज़म हज़रत क़िबला दरबार पहुँचे दिन गौसुल आशिकीन बाबा क़िबला गुलाम रहमान मज़बूर दरबार पहुँचे हज़रत दलावसन दियाला दरबार पहुँचे आमिरुल्लाह फरद दरबार पहुँचे हज़रत हाफ़िज़ मुइनुद्दीन दरबार पहुँचे हाफ़िज़ बदरुल रहमान दरबार पहुँचे सैयद अहमद सली कुटिया दरबार पहुँचे हाफ़िज़ करज़वी तैयब साहब दरबार पहुँचे अब्दुर्रहमान चरवी दरबार पहुँचे नामिद सल्लल्लाहु दरबार पहुँचे हुसैन जमा शाह दरबार पहुँचे अबुल कलाम शाह दरबार पहुँचे कुशाल शाह दरबार पहुँचे सुल्तान वाइदिन सुन्नत जवाना शहीद रहमत दरबार पहुँचे आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत वली निमत शाइखुल मुहद्दिसीन सनदुल आरमीन सैयदुल मुनाज़िरीन इमाम हाशमी रहमतुल्लाह दरबार पहुँचे अम्मजान क़िबला हुरे जन्नत बिनते व सुदाक़तुन कबर पहुँचे रब्बुल आलमीन हज़रत वली अहमद शाह दरबार पहुँचे एजाबुल्लाह सुल्तान रज़ातुल्लाह फकीर बारी दरबार पहुँचे शाह अमानत रहमत दरबार पहुँचे बदरुल्लाह मिस्किन चटक समेसा बदनामी ऐसा दरबार पहुँचे दिन शाह मोहसिन दरबार पहुँचे दिन हज़रत बदरुल्लाह दरबार पहुँचे सकल मशाइख़ तरीक़ा हक़ रहमहुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन दरबार पहुँचे अल्लाह बदरुल्लाह इस्लाम हाशिमी दरबार पहुँचे रब्बुल आलमीन सकल मशाइख़ तरीक़ा हक़ रहमहुल्लाह तआला अजमईन दरबार पहुँचे আমাদের মধ্যে যাদের মেহেরবান পিতামাতা মুরব্বী যারা দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছে আল্লাহ প্রত্যেকের কবরে কবরে পৌঁছায় দিন বিশেষ করে এই মাহফিল করার পিছনে যাদের শ্রম দিয়ে দুনিয়া থেকে চলে গিয়েছে এই বাইতুল আমান জামে মসজিদের জন্য জায়গা দিয়ে জমি দিয়ে টাকা দিয়ে পয়সা দিয়ে যারা দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে অন্ধকার কবরে কবরে আল্লাহ প্রত্যেকের কবরে কবরে পৌঁছে দিন সেখানকার সদর থেকে শুরু করে মোজা সদর থেকে শুরু করে যারা যারা গোলাম মোহাম্মদ থেকে শুরু করে আল্লাহ যারা যারা এই মাহফিলের জন্য মসজিদের জন্য কষ্ট করে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে অন্ধকার কবরের মধ্যে যারা যারা নেকির মোদাজিল্লাহ প্রত্যেকের কবরে কবরে পৌঁছে দিন আল্লাহ প্রত্যেকের অন্ধকার কবরকে আলোকিত করে দিন প্রত্যেকের কবরে জান্নাতের সাথে সম্পর্ক করে দিন আল্লাহ তাদের পিছে পিছে আমাদেরকেও কবরের সম্পদ জোগাড় করার তৌফিক দান করুন 5 ওয়াক্ত নামাজ যদি কলব নিয়ে আদায় করার তৌফিক দান করলা রব্বুল আলামিন আমরা তো নামাজ পড়তেছি আল্লাহ কিন্তু আমাদের ছেলে মেয়েরা যদি বউ বেটিরা যদি নামাজ না পড়ে এটা আমাদের কলঙ্ক হবে আল্লাহ কবরে গিয়েও সুখে থাকতে পারবো না আল্লাহ আমরা যেভাবে নামাজ পড়তেছি আল্লাহ আমাদের ছেলে মেয়ে বউ বেটিরা নাতি নাতনি আল্লাহ এদেরকেও নামাজি বানিয়ে দাও আল্লাহ আল্লাহ এদেরকেও ধার্মিক করে দাও আল্লাহ এদেরকেও দিন ধর্মের উপর অটল রাখুন আল্লাহ রব্বুল আলামিন হাজী মাহবুব আলম সদর থেকে শুরু করে যাদের চেষ্টার দ্বারা এই মাহফিল আলোকিত আল্লাহ তাদেরকে সেবা দান করে আল্লাহ আল্লাহ তাদের ব্যবসাবাণিজ্যকে উজ্জ্বল করে আলোকিত করে দিল্লা বিশেষ করে ইউসুফ সদর অনেকক্ষণ ছিল আল্লাহ অসুস্থ হওয়ার কারণে থাকতে পারে চলে গিয়ে দিল্লা ইউসুফ সদরকেও সেবা দান করলা আল্লাহ যারা যারা অসুস্থ রোগাক্রান্ত আল্লাহ সবাইকে সেবা দিলা কামেলা দান করলা বিশেষ করে 2000 থেকে ইকবাল ভাই অসুস্থ হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ এই মাহফিলের মহব্বত আমাদের মাহফিলে এসে গিয়ে দিলা ইকবাল ভাইকে আল্লাহ সেবা দান করাল্লাহ আল্লাহ আমাদের সবাইকে সেবা দান করলা বিশেষ করে 2 জন মাস্টার আমার সামনে বসে রয়ে জ্বালা আর অনেক আলেম ওলামার এখানে বসে রয়ে জ্বালা আল্লাহ সকলের এলমের মধ্যে আমলের মধ্যে দনের মধ্যে দৌলতের মধ্যে হায়াতের মধ্যে আল্লাহ বরকত দান করাল্লাহ আল্লাহ প্রত্যেকের রুজি রোজগারের মধ্যে বরকত দান করলা বিদ্যা বুদ্ধির মধ্যে বরকত দান করাল্লাহ স্মরণ শক্তির মধ্যে বরকত দান করলা রব্বুল আলামিন সবাই আমাদের থেকে বিদায় নিয়ে আল্লাহ জিয়ারতে হারমানের উদ্দেশ্যে চলে যাচ্ছে আল্লাহ আমাদের অন্তর কানতে যায় যেন আমরা মক্কা শরীফ যেতে পারি আল্লাহ মক্কা শরীফ মদিনা শরীফ যাওয়ার জন্য দেখার জন্য আমাদের অন্তর কানতে যায় আল্লাহ তাদের পিছে পিছে আমাদেরকেও যাওয়ার তৌফিক দান করলা আল্লাহ বারবার জিয়ারতে হারমানের শরীফাইনের নসিবের মধ্যে রাখুন আল্লাহ বারবার হজ্জে বাইতুল্লাহ দান করুন আল্লাহ বারবার জিয়ারতে মদিনা দান করলা
যে ইমামের আমরা উরুস আজকে করেছি আল্লাহ, সেই ইমামের পরিপূর্ণভাবে অনুকরণ করার আমাদেরকে তৌফিক দান করলা। ইমাম হাশিমির ছায়া আমাদের মাথার উপর স্থায়ীভাবে দরাজ করে দিলেন আল্লাহ। বিশেষ করে সজরা কাদির হাশিমের মধ্যে আল্লাহ উর্দু ভাষার যে মনোজাত করা হয়েছে আল্লাহ, আমাদের প্রত্যেকের হকের মধ্যে আল্লাহ কবুল করল্লাহ। বিশেষ করে খতমে গৌসিয়া শরীফের বুইজাত বারাকাত দিয়ে আল্লাহ আমাদের দুনিয়া এবং আখিরাতকে সফল করে দিন আল্লাহ। ওয়াসাল্লি ওয়াসাল্লিম আলা রাসূলিল কারীম ওয়া আলিহি ওয়া সাহবিহি আজমাইন। আল্লাহুম্মা জাল আখিরা কালামিনা ইনদাল মউত শাহাদাতাল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর